16 दिनों की मैराथन पूछताछ के बाद आज सीबीआई द्वारा आरजीएल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से संदीप घोष को निजाम पैलेस लाया गया। और एक बात बता दें कि आज छात्र आंदोलन मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आज दोपहर से ही लाल बाजार अभियान के तहत रास्ते का घेराव किया और रात तक धरने पे बैठे रहे। ये भी कयास किया जा रहा है कि उनके ही आंदोलन की वजह से, उनके दबाव की वजह से आज संदीप घोष की गिरफ्तारी हो पाई। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स से संदीप घोष को सीबीआई अधिकारी निजाम पैलेस ले जा रहे हैं और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। দেখুন, এই গ্রেপ্তারি বহু কাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তারি ছিল, কিন্তু আমি যেটা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে খুনের মামলায় ইনি গ্রেপ্তার হবেন কিনা জানি না, কিন্তু করাপশনের মামলায় অবশ্যই ইনি গ্রেপ্তার হবেন এবং সেটাই দেখা গেল। করাপশনের মামলায় ডক্টর সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, নাইমামার থেকে কারামামা হলো। গ্রেপ্তারিটা খুব দরকার ছিল, বাংলার মানুষের কাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তারি। এই আরজিকর নিয়ে প্রতিবাদে রাজপথে কলা কুশলীরা আরজিকর এই বাংলায় দেখতে চেয়েছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি, খুব আনন্দ লাগছে। আমরা যেন এই আন্দোলনে সবাই একসাথে থাকি। আর আমি বলছি বলে মানে বিজেপি বলছে না, আমি মিঠুন চক্রবর্তী বলছি যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে এই আন্দোলনে আমরা যেন সবাই একসাথে। এখনো পর্যন্ত জাস্টিস পাচ্ছে না, সেগুলো সব লিগ্যাল ম্যাটার, সেগুলো আমি বুঝতে পারি। রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কি বলতে যাবেন? এইটাই